ගොඩාක් ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක නිසා ගොඩාක් කස්ටමර්ස්ලා මේක පාවිච්චි කරනකොට මටත් කියලා තියෙනවා මෙහෙමයි ගොඩාක් ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා. අනිත් එක අතට ගොඩක් උරුබෝටි. ඉතින් ඒ වගේ හේතු නිසා මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් ජනප්‍රියයි. අර ඉදිරියටත් ඒ විදිහට මේ මට්ටමේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකකින් කරගෙන යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. printing quality එක සහ pictures තෝරන විදිය ඔක්කොම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. Unlike the other magazines, they have provided for every detail of a wedding, where it starts from and where it ends up. Quite a number of brides who come to see me, they bring this magazine. Brides of Sri Lanka is a great publication because it contains all the necessary information on weddings, parties and other banquet functions. I myself have advertised with Brides of Sri Lanka successfully. I am very appreciative of all the support that I receive. Brides of Sri Lanka magazine can be subscribed to as well, which increase its international appeal. Finally, I would like to wish Brides of Sri Lanka all the very best for the future. Hi, I'm Sohan. I'd like to congratulate the Brides of Sri Lanka team for the wonderful job they're doing. I advertise on their website and the response has been very good. So I wish them all the very best in the future. Lots of my clients keep bringing it across to me and showing me this kind of pictures and that kind of pictures, and it's really good magazine because basically I find that the clients are really happy with it, and they find lots of their service providers are all there in one little book, and they get lots of feedback from it, and I find that it's a really good magazine for you guys if you're getting married. And if you're web savvy, you can always check out the Brides of Sri Lanka website. It's got all your favorite photographers and suppliers all under one website. That's really cool. Check it out. Brides of Sri Lanka is a magazine that helps with the necessary information to all these who are planning to get married. Really happy with that Brides of Sri Lanka. When I advertising with the Brides of Sri Lanka, I'm really happy with that. I think Brides of Sri Lanka is the #1 selling magazine for the wedding market, I think. We've been advertising with Brides of Sri Lanka, the website as well as the magazine from the very beginning, and we have a whole heap of brides coming from out of the country to get married in Sri Lanka through Brides of Sri Lanka website as well as reading the magazine. Brides of Sri Lanka is one magazine that I would really recommend that anyone, whether it can be not only for ladies, even gents could read. Whoever who has read the magazine would see that there is a separate section for after wedding plans, to how to maintain your wedding, how to look after being married, happily married for a long time, and it caters to everything. And also we should not forget about the grooms. Grooms nowadays are very much conscious of their looks, and they are also given the guidelines where to go for their facials and treatments, and also where to go shopping, places of most sophisticated shopping as well as the normal shopping, and actually it helps you to go according to your budget too. Congratulations, Brides of Sri Lanka, as you celebrate the 2nd anniversary. I especially like the web because for its simplicity and professionalism. There's a lot of information regarding weddings, special unique magazine where it's very popular among the couples. Really happy to say that they are very successful in their first 2 years, and I wish them all the best in the future and hope they'll do a lot more to the bridal industry. It was like a necessity, like all the time if we had brides, they would have to come and see our photographs, come to the salon, visit us, or we had to advertise in a magazine. But with the website, Brides of Sri Lanka, I think it was a good opening to everybody, and especially for us. Like we have a lot of brides who come from abroad, who keep calling and saying, "Buddy, can I see your brides?" Of course, there are some who have their own website, but still having a site that has everybody's brides, like everybody has the opportunity. It was like an opening to everyone, and a new concept, idea, which I always appreciated. And I think for a 2-year-old, she's done quite well. Just to say happy birthday to a 2-year-old. I think the 2-year-old is very small, but the website is quite big. අලුත් නිර්මාණ රාශියක් මේ මැගසින් එක තුලින් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. අතරම ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ වෙඩින් එකක් කරනවා කියන ලොකු අමාරුතාවයක් වගේ පේන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ වෙඩින් එකකින් 90ක් දේවල් අපිට මේ මැගසින් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට සම්බන්ධ වෙනකොට හිටිය තත්ත්වයේ දැන් තත්ත්වයේ බලනකොට හත්පසින්ම වෙනස්.
සම්පූර්ණයෙන්ම මේක නිසා මගේ නම ගොඩ නැගුණා කියන එක මම ගොඩක් කලාවට විශ්වාස කරනවා. ඊට අමතරව මේ වෙබ් එක තුලින් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන ඕඩර්ස් බලුවාම අතරම අපි ඒකට වේදම් කරලා තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක බලුවාම මේ සෑහෙන සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂ කාරණයක් කියන්න ඕනේ සාමාන්‍ය මැගසින් එකක දැම්මම අපේ පින්තූරයක් හරියට එළියට දෙන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් මේ වගේ මැගසින් එකක දැම්මම අපිට ඕන ක්වලිටි එකටම මේ මැගසින් එක print එක තියෙනවා. ඒ තුලින් ඒ දකින්න මම දන්නේ මගේ නම් මම දාලා තියෙන ඇඩ් එකකින් මට විශාල ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් කියලා තියෙනවා. මම ඒ නිසා මේ Bright Up Sri Lanka magazine එක seriously සාර්ථකයි කියලා හිතනවා. Well, one thing I see apart from the other magazines which are available in the market, it's not only talk about only the positive thing, it even talks about negative, like what can happen, when the mistakes that which have taken place. Apart from that, it's not only the brides, but it talks about the groom as well. Once you go through this magazine, you get the total solution for your whole wedding you can find from this magazine. ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්න හැම පුද්ගලයෙකුගේම දේවල් අනුගත වෙලා තියෙනවා මේ Bright Up Sri Lanka magazine එකේ. ඒක ඉතාමත් හොඳ magazine එකක්. මේ වසර දෙකට ඉතාමත්ම හොඳට ප්‍රගතියක් ලබාගෙන තියෙන මේ magazine එකේ. කස්ටමර් ඇවිල්ලා ඉවරලා මගෙත් එක්ක නිලබැඳුම් ගැන කතා කරලා පස්සේ ඇත්තටම ඒකෙන් හැබැයි කස්ටමර් මට ආවේ Bright Up Sri Lanka හරහා. මොකද ඒකේ වෙබ්සයිට් බලලා ගොඩක් මට පිටරට ඉන්න මිනිස්සු ගොඩක් පිටරට වලින් මට ගොඩක් කෝල් කරලා කියනවා ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් මෙම් දැක්කා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක දැක්කා. මැගසින් එක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මැගසින් එකේ කියන්නේ බ්‍රයිඩල් ෆොටෝස් ගත්තාම ඇත්තටම එයා අපේ ෆොටෝස් ගොඩක් පළ කරලා දෙනවා. I think ඒ ෆොටෝස් දැකලා එන කස්ටමර්ස්ලාගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාර අපිට ලැබෙනවා. New concept of Brides of Sri Lanka magazine and the website. It's very easy for us to advertise and it goes all over the world.